Maluk Sera, antes 2015, hau iha movimento ida nebe diakte tebes. Hakarak bane bedeit, lau ba mai livre husi moras saida deit. Liu moras nebe maka todang. Mebe iha 2015 liu, hau hetan moras, iha nebe tensão alto, moras mos afeta ba asam lambung, stomach, no complicação bot nebe halo quase tinan rua recém afeta ba ni atividade hot. Iha nebe momento neba hau decide reza loron. Tambane sekarik ohin loron hau página Facebook ho canal YouTube nebe kolialiu kono ba espiritual ne tambah wakarak devosia honiaan bana Jesus Cristo bana feta Virgem Maria ba isin diak nebe hauhetan tamane iha video dalaidane hawakarak fahe no continua fahe hauni experiência sira nebe hau liu onsa hau sai oração atu sai husi problema sira nebe hau enfrenta liu problema saúde talidatan maluk sira molok hau continua hau mo satu dehan katak iha kanal YouTube no Facebook além de oração nebe hau fahe tamba orasne quase tinan tolu resin ona hau haloklean hau ni an iha mundo espiritual o bahasa Indonesia dehan kebatinan none iha video sira balung nebe do kliu husi religião nela significa katak sai husi religião católico mebe ne maneira sira nebe ita atu integra dia kliutan itaniaan ho força divino liu ba maluk siran bemos hala curativo hala meditação barak mak orasne hala tuirmos video siran be hafahe maluk sira kulia kono ba atu halo oração ka oisa halo novena nebe diak dala barak tebes pahira hau halo curativo espiritual liu public healer maluk barak tebes maka halo konsulta o counseling hau husu hau fahe experiência sira nebe hau liu kona bahalo novena ninian atau dehan ba maluk sira katak la iha oração ida nebe itahasae aman maroma clarona sempre oração sai da deit bahira itahak matek an ona atu reza quer itahasai devoção ba anjo ba santo ka santa sira nomos ba mon Jesus itania oração sira hotu la mono barai idane hauni experiência nebe hawakar fahe uluk homaluk sira katak lefuan sai da deit nebe ita temi iha itana oração sira nem dia fuang ida monu barai o liu sawate deit tamba banhira ita hakmatek an ona ita halo sinal cruz ya momento ne quedas ita ne clamar ita ne isin no ita ne espírito hamutok homon Jesus e a oração sira nebe itahasae mabe dala barak ita halo oração kani maneira ou técnico sira maka karik lalos tamba dal rumah ita sai oração ita iha situação nebe pânico ou stress ou ita hanoin barak hela none maneira nebe ita sai oração le fuang sira nebe ita sai estruturalmente dalam rumah karik
latuir dalang nebe lolos. Tamane iha video dalai danei hawa karak fahe. Simplesmente hawa tu dehan katak bahira ita hahu orasaun ka bahira ita hahu reza. Labele hahu kedang husu buat nebe ita hakarak. Tamase ita continua reza mak husu hela deit. Ne ita haluha agradece. Tamase ita reza hela deit ita husu depois ita lahetan lalais buat nebe ita hakarak. Lalu numa ita bele dehan kata karik aman maromak o mon Jesus o nain feto larona itanya oração lae. Simplesmente hawa tu dehan buat tolu ho maluk sira. Primeiro ita bele hasai oração ita hakarak buat rumah. Ita hakarak husu buat rumah. Ita hakarak plano buat rumah. Husu ba maromak nabe fiar ba. Katak primeiro oração sirane lamun barai. No segundo ita labele reza atau itani hakarak maksai ka acontece. Nabe ita husik ba ita reza katak husik ba aman maromak ni hakarak maka acontece o realiza. Por exemplo, bahira ita reza ho bahasa Indonesia kalino ni nakardihan. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi rancanganmu. Bukan rancanganku yang terjadi, tapi rancanganmu lah yang terjadi. Terjadilah rancanganmu. Kita bela dehan kata aman maromak. Maske hau reza hau husu. Mebe hau lakoi buat nebe hau hakarak maksai. Husik ba aman maromak ni hakarak maksai ba hau niaan. Tambah ita dehan kata rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Maromak ni plano, mak plano nebe tiak liu. Feito liu ita. Tambah ne bahira sidak ita reza ita sidak hetam buat rumah. Tambah maromak ni plano ne tuir maromak ni tempo. Ita sempre dehan kata waktu indah itu adalah waktu Tuhan. Waktu terindah itu adalah waktu Tuhan. Jika belum indah artinya belum waktunya. Kalau belum waktunya maka belum indah. Biarkanlah yang terjadi adalah rancangan dan waktu Tuhan. Idane maka hau akarak fahedala uluk ya parte idane. Parte tuir filafali hau tu deham maluk sira bahira ita reza italah label halu hamos ita agradece. Tamba is moris nebe ita uza hodi hasai oração ne rasik ne grasa ida nebe lorong ita simu. Dalam rumah lorong ita halu hatia atau agradece. Dalam rumah ita ne anzu da guarda fohano yang hela kata katu reza karek hasai luka agradecimento babuat nebe ita simu teona. Mebe dalam rumah tambah ita nasa ohin ita hano yang barat ita iha paniku nilarang ita halu hatia atau agradece. Is moris milagre sira diak tomak nebe ita simu da dauk balorong ita ne ka balorong sira nebe ita liu. Hawa tu fahemos ho maluk sira pahira kulia kona ba agradecimento ni ang reza hasa agradecimento hawa sempre hasa ili fuang nebe simples maluk sira bele usa hanesane por exemplo bahira ita halote sinal cruz ka halote hori padre bele reza aman haula para hato hauni agradecimento babuat hirak nebe ita bot halo ona bahau tolorong idane buat hotu tambah ita bot hamutu ho hau hafoham ni moris stomak iha ita bot ni liman. Iha ita bot ni liman hau hetang isindiak. No grasa nebe waim. Hau agradece ita bot ho hau na fatin. No ita bot lahusik hau mesak atu halau moris ne laho ita bot ni grasa. Hau hetang grasa husi ita bot rasik. Isindiak sira. Fodalan diak sira mai hau. Yana Jesus Kristo ni naran. Amen. Simples lo sana maluk sira. Tamane bahira ita reza dala uluk makane ita agradece. Ita sa ita ni agradecimento. No ita compreende ba katak buat nabi ita husu ni tempo ni plano ita husik ba maromak ni tempo ma acontece. Maromak ni plano ma acontece ba ita. Importante ita sai familia na bediak, sai amang na bediak, sai inang na bediak, sai oang na bediak dit atau agradece.
maromak hatene ona saida mak ita atu husu idane mak hau karak dehan ba maluk sira iha parte idane nomos banhira iha oração ka reza ke reza novena o reza bai bain sira hawatu dehamos o maluk sira katak banhira ita reza ita sempre hili horas nebe próprio no horas ne labele muda liu ita hala oração. Por exemplo, se ita hili tukunen loro kraik atau reza rosário ka reza terço ou reza família nian halo ba horário idane ho maromak katak tukunen loro kraik hau marka tenahna alarma ho maromak idane mak hau akar fahe tamba bocira nebe hau kuliah ne hau ni experiência rasik o insa hau bele hetang isin diak fila fali ba hau ne mora sira o insa hau sai husi hau ne problema sira simplesmente horas próprio nebe hau usa atau reza hau labele muda a não ser bahira iha buat ida nebe acontece no halo hau iha horas ne labele kira satu reza hau sei husu ba aman atau hau decide fali horas ida karuat tuirma iha oin atau halo hau ne oração tambah ne maluk sira ida ne hau akar fahe na fatih ho maluk sira liu maluk barak mos finalize husu bahau atau fahe mos kono ba oinsa livre husi tusan sira tambah hau hasuru maluk barak mai sira mos problema sira ita hotu dar rumah problema sira kono batusan banhira atau hasaya oração ita hanin kata ita livre label hanoi problema barak ita stress ou pânico osan label bot lima romak na fatin fier ya maromak ne graça no milagre sira tamane oração simples ne behau kar de hama maruk sira kare ki imreza atau livre situsan pela reza simples haren sang idane de im halte ne ho di padre ka sinal cruz pela temi na Jesus hau fier bai tabot ne poder hau hatene los katak itabot mak sempre ajuda no hasai hau husi sala no dívida ka deve bot barak idane hau hane sang ema bai bang ida ne be sala nain sente katak haula força atau halau hau ni responsabilidade dane mai be hau fiar aman kata kita bot sila husik hau hanesang itabot ne oan monu no naksobu hau iha fiar ida katak iha Jesus ni naran itabot se halo buat hotu diak no furak ihat nya tempo no ni horas tambah dane aman hau harohang fo força mai hau hanoring hau atau bele kair metin na fatin fiel metin na fatin hasa agradecimento ba itabot bagrasa barak nebe itabot fo mai hau hatene no fiar katak na Jesus Kristo bele muda buat nebe hau hare katak labele no sai milagre ya aman oan Espiritu Santo amen depois taka ho gloria ruma no ho di Padre Filho fale maluk sira idane mak maneira nebe hau halo oração no akar fahe dane ho maluk sira iha video dane tambah hau fiar katak maluk sira mos bele sai husimne problema sira ho imi ka itane fe rasik tambah importante liu maka oisa itane fe ne meeting katak se ohi itane oração sida kata resposta ruma maromak ne plano baita se acontece a tempo nebe maromak mak se decide itane maka wakar fahe maluk sira no ihamos maluk baluntan nebe mos hasuru hau ka chatting husu oinsa mau facai ita bele hasai oração ba duni ka hasai buat at hawa tu dia ho maluk sira katak bahira ita hasai oração ka duni buat at ni ita kuliah lefuan sira nebe simples no ita kuliah ho tegas hane samos mai bahira mon Jesus Kristo halo milagre sira duni buat at sira kuliah ho força ho fiar an ita bel hal ho di padre tita di hanune sai husine o dia buat oleh poder bahau ni muris hau mak iha poder ba o tamanan Jesus fo poder ita ne mai hau atu halakon o
Hau agradece bana Jesus nebe makas no moris ba problema nebe iha agora dadão. Nebe hau rezeita problemas hirak ne iha na Jesus naran. Graça maromak nian bot liu hau nia problema moris nian. Hau mak manan hamu toko na Jesus tamba maromak hakarak hau manan. Ya Jesus naran diabo fofali graça hotu maromak nian nebe hadau tia husi hau. Amin. Depois continua a minha aman, Ave Maria no Glória, remata Holy Padre. Simples los maluxira. Importante ita fiar. Katak lefuang sira hotu nebe ita hasae lamonu ba rai. Semua setiap kata-kata terhitun di surga. Tambane ita labela lakon itanya fe, darum ita moras la diak. Ne tambah dalam rumah ita obriga liu maromak atau halu tiritanya hakarak. Ita reza ba kata pusik ba maromak ni hakarak maksai, maromak ni tempo maksisai. Hau tinan ruo resim bahira hau moras, hau la husu atau diak abangka diak ohing hau di handit maromak kata hau hakarak diak filafali, hau hakarak normal filafali hanesan uluk. Hau hakarak sai husi problema Saudi dane. No hamaski kliru tuan tinan ruo resim. Mabe ohin lorang hau bele dia, no hau bele hala video ya Facebook ya YouTube, maski dalam balung maluk balung bele haseho manera selu, tapi hau la bele responde, tambah idane hanesan força ida, buat tidak hala força litan, laos idane atu kuliah justru idane atu ajuda hau força litan, fiar meti litan ya Kristun, no bahira hala video sira karik, hau hala video na fati nebe maka. Ya Jesus na madeira. Ne hau agradece, hau agradece tan, hau obrigado tan, atu bele fo hanoin, fo kritika fo hanoin. Idane hau label resposta negatif tambah ema hadomi ita maka ema kuliah ita. Orang yang peduli kepada kita itu adalah yang mencintai kita, yang mengkritisi kita adalah yang mencintai kita, yang ingin kita berubah. Tamane hau agradece bobot hotone maka maluk balu ne kuliah. Tamai idane bel ajuda hau sai força, ajuda hau ne fe metin lutan iha Kristu. Tiak maluk sira idane ma hau karaktehan, hau maluk sira lihu si video dane obrigado barak se imi sidau subscribe imi si sidau acompanha